कासारवाडे हॉस्पिटलाची परिस्थिती बिकट. टॉयलेट मोडल्यात, छप्पर सारखे ना आणि मुखेलपणान हो वाठार गाडयांक खातीर स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. लागच्या वाठारांतल्या लोकांक हे लागचें हॉस्पिटल असून तातूंत लोकांक उपेगात येवपी सेवा हाडप गरजेचें म्हूण थळावे लोक तशेंच काँग्रेस नेता उलयतात. एखाद्या वेळार कितेंय वायट घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्नूय ते करतात. आमदारान ह्या सगळ्याची दखल घेवची आणि संबंधित खात्याक कळोवचें म्हूण लोक मागतात. आम्ही आयज कासारवाडे हेल्थ सेंटरांत येयले. हे जे गोष्टी आहात जे स्क्रॅप यार्ड हांगा करून दवरला ते वारंवार तेंच्या निदर्शनात हाडून दिले. आता आमी सांगपाक येयल्या म्हटल्यार कित्याक आयज पावस येयल्लो आहा, घरा कुशीक आसलेले हे टायर उडयात आनी कितें उडयात किंवा थंय कितें उदक साचले जाल्यार ते तशें साचोवंक दिवं नाका अशें घरा कडल्यांक सांगूंक वयतात. पण ते हेल्थ सेंटर आपल्या हॉस्पिटला भोवती कितें जाल्ला हे पळयता काय ना हो प्रश्न पडलेलो आहा. दुसरी गोष्ट, जे दोतोर हांगा जे टायमार जे ब्लड कोणा आतां डायबिटीस आहा आनी कितें तांकां उपाशी पोटार हांगा हाडटात आनी ते 9 जायसर हांगा दवरून तो दुसरो दोतोर येतलो, तेच्या उपरांत ते हे करतले, डायबिटीस बी चॅक करतले आनी कितें म्हणटा ते टायमींग पावपाक जाय. हेचेरय हे म्हाका दिसता आमदारान आमच्या खुबसो लक्ष दिवप, कित्याक तेजी कॉन्स्टिट्युटी पडटा ताका लागून तेणी हेचेर लक्ष दिवन हे हेल्थ मिनिस्टराक सांगून हे गोश्टी हांगा खंय कितें आमी कमजोर जाता हे सगळे गोश्टी तेणी सांगपाक जाय. कारण हे जे हॉस्पिटल आहा ते लागीं लागसराक येवकूच आहा. हे हॉस्पिटल हेका दोतोर वेळोवेळ मेळपाक जाय. आमी एम्बुलन्स एक वरासभर एम्बुलन्स नासले सारके ते आमी दाखोवन दिले. ते एम्बुलन्स खातीर एकूच अजून एम्बुलन्स येयल्ली आहा. अजून ते एम्बुलन्सी सुद्दां सारके पावनात, कित्याक तांकां 108 हांगा दवरची पडटा. मग अशे खुबशे गोश्टी जे भितर खंय त्रुटी आहात हे आमदारान विश्वजीत राणे बाब हेल्थ मिनिस्टर हेच्या लक्षात हाडून दिवन हे गोश्टी बेगिनात बेगीन करून घेवपाचे अशी तेजे कडेन आमी अपेक्षा करता. पेडणे मतदारसंघात किंवा गोंय राज्यात खूपशे क्रायम वाडलेले आसात आणि पेडण्यान सुद्धा जुगार आणि जे ड्रग्स म्हणटा पळय हे मोठ्या प्रमाणात आता सुरू जाल्ले आसा. कित्या खातीर सांगता, आयज ज्यो गाडयो हांगा आसा जर एखाद्या वेळाचेर अनैतीक गोष्टी जर घडल्यो जाल्यार त्या अनैतीक गोष्टीक जबाबदार कोण? आयज गोंयान आमचे रेप जाता, मर्डर जातात. हांगा खंयच्याय बाबा कोणाक चेडवाक कोणी घेवन येयलो आनी हांगा रेप केलो जाल्यार कितें पळोवपाचें आमी? ताका जबाबदार कोण? हांगा ड्रग्सूय पावल्ले आसा गांवांनी. हांगा भुरग्यांनी जर अड्डो केलो जाल्यार त्या भुरग्यांचे फ्युचर काबार. ताका जबाबदार कोण? हांगा देखरेख करच्या खातीर कोण ना. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो सरकारान लक्षांत दवरच्यो. कमिशना फाटल्यान वचपाचें न्हू. आमदाराक हांव सांगता की कमिशन मेळटा म्हणून त्याच गोश्टीक फाटल्यान रावप अशेंय न्हय. ह्यो गोश्टी आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांच्या फ्युचराच्या निगडीत आसा आनी तुका निवडून दिल्या कारणान तुवें आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांचे फ्युचर हे अबादीत करच्या खातीर तुजी जबाबदारी आसा. मुख्यमंत्र्याकूय हांव रिक्वेस्ट करता की ह्यो गोश्टी ज्यो आसात आमी सांगल्यात ह्यो गोश्टी तेणें तातडीन लक्षांत घेवचे आनी हेल्थ मिनिस्टरानूय लक्षांत घेवचें आनी तातडीन ह्या सगळ्या गोश्टींचेर निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी योग्य ते कारवाई करपाची गरज आसा.